Ouais, t'as ça, t'es ça, ouais, t'as ça en plus. Ouais, il parle sur ça. Tu parles, Hadi.
Lăța! Jal! Bravo, bravo!
Dečko, ideš vamo? Da. Ajde makijato soladno mleko zemi mi. Макиято? Soladno mleko, da. Dete, sedi. Talentos, Galo! Martin! Haydi! Martin! Talentos, tam! Udi Erdo! Udi! Tragni, tragni.
Ja, hvala. To je to. Bravo, bravo. Сега. Браво, браво!
No offside. Що не хотів? Sam. Offside așa? Beše. Beše, te pusa și on. Da, e. Deța. Fudbalci igramo. Da. Zalari.
Oh. Bravo! Bravo, tato! C'est ça. Tako. Gamaga ušli u robotnički, znači Gamagam te to je zapuštio u robotnički, pojma nema, upravo. Stankovski. Izleze. Sam! Sam, ajde, sam. Ej! Ete go! Daj mu ja! Faul me sudija. Tišina! Čega? Mihajl! Zakini. Čekaj.
Alo? 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 Jasno. Da, sam ovdje su nekakvice snimam sa kamerama. Da, ovdje tetovi. Šeska. Eve su točno na sredina su ovdje. Snimam sa kamerama. Na tribinama. Ovdje kjela na strešnice i vrata na sredina su tako. Na tribina. Kaj si ti? Crno mi ti ja zabavljam. Na sredina skoro su terenom, na sredina, na tribinama su dvajica smo se kamera snimali. Za tetovo utakmicu? Za tetovo? Ne, tetovo su mjesto Škentije igrati. Ja s tetovo su. Idem do da gubam. Ne, tetovo su. Imao je šeska, ja mogu tamo su, tetovo su. Ide. 2009. Pa posle 2008. Ti je 2007. i 2006. Če ti tvoje nam neke domaće, da mi to će se slušati to radi. Ajde, čao. Da, u Skopje sa kadeti mladenci igrati. Da, ti je Skopje igrale. Krajević. To je. Što napravio? Ništa bez stavanja sata i ovo. Dobro je za mjesec kuna treba biti. Tijek treba biti. Ajde, što je? Opušate kaj, minus 7,5. Koliko podaljeko, što podaljeko, da. Mnogo mi se sviđa. Tako, samo vreme, po motor bi mu gledao. Bravo, Soljan! Žutki mu da je sad. Bravo, žuti! Bravo, Soljan. Ajde, sej.
je Mihe. Šulo, veze, pečku. Bravo, bravo! Šulo, veze. Nalet. Sam se strano. Ide. Vuče! Škode! Špri! Kako ovo? Nekako 2009. još kupi se prvi. Zavisi se koliko igrali, kako igrali. A? Dolo je po prvi. A? Kup nema zvovije? Имат куп? Прошле некој кол или уште не пошли? Лани освои некој куп? А? Не, 2006 шампиони беа, знам. Вече ми игра Брена игра, колко игра? 2 или 6? U 2 se, mislim. U 2 se U kupao. 2. 6 се пишува. Може 6 да е Брера, а други у 2 се знаем две. Не, бе, спориме за Champions League. Рака. Била коректен от печкина. Ajde, Jaci! Кола на седло. На кой ръкън тук? То са начински се другари. Ček! Понапред. Тихо уtakmica, никой не пие. И не вика, никой не вика. Много тихо уtakmica. Млади генерации се хвалят и ще ти вика. Čekaj na znak. Može. Sada predsjednik trka. Evo po liniju da imamo
Само što da je gol? I meni ja ti dok potak želim mu pomoći da želim mu teknu izdaje ono samo tako izdaje. Tekno li to prvo? Što vidiš mi teknulo prvo? Nema igrava, mnogo sporo se igrava. Zatupano nešto, da? I on mrtvo igrava nešto. Gdje šansi ima što se kažete? Da, je predno da gledaš i sve. Osnovu već kudio. Ako vezuš 16 kilo svrhu. Все наибольшего. Сам надо главу из глаза, я знаю, когда. Čekaj, čekaj, davaj! Pridi u Možeš da dođeš
Ajde, evo Rizović, što se dogovara toliko? Ajde, Rizović, brzo, Rizović. Ajde, muški valjda. Kako im bilo dobro postavljeno, dva da nisu isti sve. Kod vidje, kod mi dumno. Nema čovjek sredina, ne znam što bi samo čekati. Samo čekati. Gledaš sam njegov broj? Заглавуват, боцец го заглавуват. Леле! Andrej, čovjek u sredina, stavite nekoj. Praznovi u sredina. Kaži mu na nekoj. Боцец става. Не трябва да е пръвно, да бръкат. Да бръкат. Они могат да бръкат нищо. Вие се, не за приемането по водно на парира. Ма nema ni mjeseća, pa nije primi. Tamo sredina treba da iznese Или да топка. повлече човек, да повлече за да... Давањето треба да бидат на 50 метри, то не е футбол. Да?
igra drugo. Čekaj! Evo, Mola. Da. Dobro, da. Da, ovo je. Nije malo za falcovanje, ne smo opal, nemamo za falcovanje. Толкова се набарате в контакт. Явете се на сервис 070 205 509. 509. Седите дваца на десното, но другите дваца на лево. Седи на човек. Каремдинова повлече, не мора да И той твоя, ти ще го фалиш, премем дека имаш на... Па со преризигува вода, бра. Истрча много, Трябва не? да биде материал да се претърца, не да стои дека. Мене ми изгледаше тој улов големиот, со преризигра супер. Јас сакам такви тркачи, ама некако не. Трка со топка. А има стварно, размак има. Много бе дупка има. 40 метра има. Како ќе се зовеш на 40 метра се зовеш? Добро, шо ме занеси ти? Продавме тоа колошки се јават него на него. Мајга јани се добра ги да глука. Па ти после 20 години ако сами не се продаваш за питео се. Нема више на физички бизнес, ова нема, све така на фирма, но Комерцијални возможности. Кој ги правиме еден време ставаме позади. Тоа е најголема превара, пичко. Не брзай, сам си, сам си! Кухни за 2-3 метра не знае да влиза да плева. Дигнеш до на друго жица овека. Тоа што не да се одмаз за джеб се фаќат да не може. Треба и беше, само на вишта како ги фрди се. И се одмаз за джеб се фаќат. Значи има на една рекабилитација. Спиеш на една страна сам. Не е удобно. Па лето време. Не е удобно. Јама повлече, види го. Да, бе, дете. Браво, Михаил! Браво!
tija strana, pa ne na ista strana. Samo preko njih igra dvojica, samo na stranu. Smrtija druga strana. Ja vraćaš pak na isto mjesto. Slušaj, sad kako greš, policija sam pokazao njega. Vidi se ovo kada što? Da. Ovo se Što dецата станеш на игра, не знае да игра. Два пъти. Ajde, igrajte! Ajde, bote! Целя влезеш тъгина, целя. Ajde, Fado, najdi go, hajde! Fado, najdi go! Sì, da ti chiamare! Bravo, Fado! Risaci! Nije, bratu. Dobro, беше, можеше да я пасира долу. Dobro. Dobro, gotovo. Gotovo. Dobro. Gotovo. Gotovo, bratu. Vaši. Vaši. Да чуваш левак, не го знаеш. Левак е най-лесно да чуваш. Погледал сега модерно, като ще си игра левак на десна страна. Ja ne ga sakam to. Sem. A i na solarното, дозорът има адресници едни. На всекой картон има, мислам, адресници. Скинете и чувайте ги. Вземете им слова си. От сите картони, да. 11 минути, добре. Фаул. Виши бе, не виши. Ja očekujem manje точно. Виши ли? Да? Ваше време. Ajde! Čite Fado, Fado! Bravo, 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 Mihael. Bravo. Ajde, u 10 minuti gol pretvaraj. Ajde, 15 minuta. Ajde, 15 minuti. Ajde, Fado, gledi. Дай му беше, дай му едно ново беше, дай му се взе. Bravo, ajde, Alek. Не го беше право. Majta! Majta!
Rafa i Jovan. Haydi haydi! Haydi Erdinç! Haydi! Bravo! Be! Golman Jović, promjena na golman. Ajde, Arijana Minja. Obakaj, obaraj. Nevrka. Arijan, mesri. Ajde, para, hej. Ajde, Zlato. Zlato, igraj to. Nemoj sanjati. Nasıl geziyor? Bravo. Arjan, vidi para to. Haydi Zifri.
Ima dvoju. Bili igrate. Ali sam nešto za zagrevanje. Šum! Nego lučio prvo vreme da ga Levo! Bravo. Šut. Sve je završeno. Mogu čečeri pobira gore. Što škoda kod
Ovse da ne digne, da putno, što je. Ajde, Fando, ajde. Ajde, Erdogan, dajte, ajde. Macie, budźcie wchodzić sredina na Macie, sredina! Ajde, posljedna šansa ide, ajde! Daleko je za gol. A? Tako se može da se Ajde, Fado, izdržajte, ajde. Aj, posljedna šansa, ajde! Arijan, hej! Ajde, bravo, bravo! Ajde, ajde, ajde! Ajde! Ele sam! Abetu sam si, ajde! Hakan, da çabuk. Dve minuti ima, ajde, čekaj, ne smiješ. vidi. Po linije da je ovo teknulo da je. Idete. A, no, ne bete to su. Da. Ajde. Sabota? Nema ništa. Ne. Сега за сега нема. Пето кила. Утре мислам дека нема. Добро за сега. Аха, добро, бе, готово, не планирам ништо за сабот.
Gotovo, ove ne planiram ništa za salon. Dobro, gotovo, važi. Super. Da, me normalno šoko bil tukaj. Super, gotovo. Ajde, čao. Oni se išli, ej, a oni ej. Bravo, daj Joe. Bravo, bravo. Ovo je evo gol i tako. Ušlo na tebe. Aj se bugde pa njoj. Ajde, do kraj, Vado, do kraj! Imаше преход колкото дни. Ajde, završi se ti, ja više. Idi, Pajo! Pajo! Iskaj napred, iskaj napred! Ajde! Bravo, Fado, bravo. Абе, држете што шоп напаѓате, држете тој каде. Давајте се. Do kraj! Pajo, Pajo! Ajde! Do kraj! Korner. Bravo, Kaka, Kaka! До тебе крайка седи. Do kraj, do kraj! Ага, седи, Dobro, već. Ajde. Puno utakmica.